मियाँ बीवी में सख्त तलख कलामी हुई। कोई घरेलू वजह थी जो हर घर में हर रोज़ होती रहती है। दोनों का एक बेटा भी था। साबिर ने अपनी बीवी जोया को गाली दी। तुमसे जब से शादी हुई है मेरी ज़िंदगी जहन्नम हो गई है। जोया भी चिल्ला कर बोली, तुमने मुझे इतना दर्द दिया है, मैं अब दुआ करती हूँ मुझे मौत आ जाए, अब तुम्हारे साथ एक सांस भी नहीं ले सकती मैं। झगड़ा किसी बात पे नहीं था। साल का बेटा माँ बाप को झगड़ते देख रहा था। बेटा बहुत परेशान था, कभी माँ का हाथ पकड़ता तो कभी बाप का। बाप से जब बर्दाश्त ना हुआ तो उठाया डंडा और जोया को मारना शुरू कर दिया। जोया चीखने चिल्लाने लगी। चीखों की आवाज़ सुनकर अहले मोहल्ला आ गए। उन्होंने आकर जोया को छुड़वाया। जोया के सर से खून बह रहा था। बेटा डरा सहमा दरवाजे के पीछे छुपा हुआ था। साबिर ने चिल्ला कर कहा, इसमें तुमको तलाक देता हूँ। 3 बार तलाक बोला और जोया बेटे को लिए मेके आ गई। बेटा था कि इसके दिल में एक अजीब सा डर घर कर चुका था। वो सबसे डरने लगा था। 4 साल का बेटा वो अम्मी को गोद में लेटा हुआ था। अम्मी का दुपट्टा मुंह पे ओढ़े सो जाता, माँ से एक पल के लिए भी जुदा ना होता। इधर बाप ने कोर्ट में केस कर दिया, बेटा मैं अपने पास रखूँगा। कोर्ट से आई खत मसूल हुआ। जोया के भाई ने खत पढ़ा, बताया साबिर ने बेटे को अपने पास रखने के लिए केस दायर किया है। अगले हफ्ते सुनवाई है। बेटा माँ के पल्लू से लगा हुआ। अम्मी बाबा क्या कहते हैं। बेटा अब 6 साल का हो चुका था। माँ ने बताया, कुछ नहीं बेटा, माँ बाप को जुदा हुए 2 साल गुजर गए थे, लेकिन बेटा आज भी जब वो झगड़ा याद करता तो वो बुखार में मुब्तला हो जाता। पहली सुनवाई हुई। साबिर का वकील काफ़ी बड़ा वकील था कि साबिर के हक में जा रहा था। जोया महसूस कर रही थी मैं बेटे को हार जाऊंगी। जोया घर आई। बेटा अजान माँ से कहने लगा, हम क्यों अब्बू के पास जाते हैं वहाँ। अब्बू मुझे कह रहा था तेरी अम्मी गंदी है, उसके पास ना रहो। बेटे ने माँ का मुंह चूमा, हल्का सा मुस्कुराया। मेरी अम्मी सोनी है, गंदी नहीं है, पापा गंदा है। माँ की आंख से आंसू बहने लगे। बेटा जो अभी 6 साल का था अपने नन्हे हाथों से माँ के आंसू साफ करने लगा। मामा क्यों रो रही, मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगा। बेटा माँ की गोद में लेट गया। इतने में जोया का भाई आया। जोया की तरफ देखकर बोला, हम केस हार जाएंगे, अजान को उसके बाप के हवाले करना पड़ेगा, उसका वकील बहुत बड़ा वकील है। जोया खामोश हो गई। बेटे का मुंह चूमने लगी, कभी पाँव चूमती, कभी हाथ, कभी सर। अजान सोया हुआ था। जोया ने ज़ोर से सीने से लगाया और रात भर रोती रही। अजान ने दुकान से आइसक्रीम ली और फ्रिज में रखी। नानी से कहने लगा, नानो मैं आकर खाऊंगा। माँ ने अजान के चेहरे को हाथों में भरा और आहिस्ता से बोली, अजान बेटा, मामा साथ ना भी हुई तो खाना टाइम पे खाया करना, जिद ना करा करना और दुकान की गंदी चीज़ें ना खाया करना। रोज़ दांत को ब्रश किया करना, मामा तुमको रोज़ देखा करेगी यहाँ से। बेटा नहीं समझ पा रहा था मामा ऐसी बातें क्यों कर रही है। माँ ने हाथ पाँव चूमे। आज फाइनल सुनवाई थी अदालत में। जोया बेटे को गोद में लिए बैठी हुई थी। दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा। ख्याल यही था कि काश मैं बर्दाश्त कर लेती, आज बेटे से जुदा ना होती, बेटी की खातर खामोश रहती। उधर कार्रवाई शुरू हुई। जज साहिब ने लिखा फैसला सुनाया। तमाम दलील सुनने के बाद हम इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि बेटा अपने बाप के साथ रहेगा। फैसला सुनते ही माँ का कलेजा फट गया। माँ बेहोश होकर गिर गई। बाप आगे बढ़ा, बेटे को उठा लिया। बेटा बाप के पास नहीं जाना चाहता था। बेटा चीख चीख कर रोने लगा, मुझे मामा पास जाना है, मुझे मामा पास जाना है, छोड़ो मुझे। जोया को होश आया। नंगे पांव दौड़ते हुए साबिर के पास गई।
اس کے سامنے گھٹنے ٹیک کر بھیک مانگنے لگی۔ صرف ایک بار مجھے میرے بیٹے کو سینے سے لگانے دو۔ لیکن وکیل نے پولیس والے سے کہا، اس عورت کو ہٹاؤ یہاں سے۔ ماں بلک بلک کر رونے لگی۔ بیٹا تڑپ رہا تھا۔ وکیل مسکرا کر صابر سے کہنے لگا، مبارک ہو جناب، آپ کیس جیت گئے۔ صابر نے طے کردہ رقم وکیل کو دی اور چل دیا۔ بیٹا ماں کی جدائی میں روتا چیختا، اسے باپ کا گھر جیل لگنے لگا تھا۔ ماں کی شادی کسی اور سے ہو گئی، باپ نے بھی دوسری شادی کر لی۔ وقت گزرنے لگا، ماں اپنی زندگی میں مصروف ہو گئی، باپ اپنی نئی بیوی کے ساتھ۔ اذان زندہ لاش بن کر جینے لگا۔ اذان کا نہ کوئی قصور تھا، نہ کوئی جرم تھا، نہ کوئی گناہ۔ بے گناہ سزا پائی تھی اذان نے۔ نہ اسکول پڑھ سکا، نہ زندگی میں کوئی مقام حاصل کر سکا۔ بالآخر باپ نے ایک ہوٹل پہ برتن دھونے پہ لگا دیا۔ یقین آپ سب سے پوچھتا ہے، کیا قصور ہوتا ہے ایسی اولاد کا؟ آپ میں اتنی برداشت نہیں ہوتی کہ ایک دوسرے کی غلطیوں کو معاف کر دیا جائے۔ صبر ختم ہو چکا ہے، کتوں کی مانند لڑتے ہو، ایک دوسرے پہ الزام لگاتے ہو۔ میں دونوں میاں بیوی کی بات کر رہا ہوں۔ تم دونوں کی نفرت تمہاری اولاد کو کھا جاتی ہے، اور یقین اس کو بھی قاتل کا نام دیتا ہے۔ پہلی شادی میں ایک دوسرے کی چھوٹی چھوٹی باتوں کو برداشت نہیں کرتے ہو، اور دوسری شادی میں بڑی سے بڑی بات پہ کمپرومائز کر لیتے ہو۔ نہ جانے آج بھی کتنے ماں باپ کی زہر آلود نفرت پہ قربان ہو رہے ہوں گے، جو بے گناہ برباد کر دیے جائیں گے۔ یقین آپ کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہے، ایک دوسرے کو برداشت کرنا سیکھیں، ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ یقین کا سفر جانتا ہے، شادی کے بعد میں میاں بیوی کی سوچ کا ملنا ضروری نہیں، کیونکہ آپ لوگ دو الگ الگ انسان ہیں، الگ سوچ ہے، الگ خواہشات ہے۔ نکاح کا مقصد ہی دو الگ انسانوں کو یکجان کرنا ہے۔ طلاق ہی ہر مسئلے کا حل نہیں ہے۔ آخرکار دوسری شادی ناکام کیوں نہیں ہوتی؟ اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ تو میں بتاتا ہوں آپ کو۔ دوسری شادی اس لیے ناکام نہیں ہوتی کہ اس وقت ہم صبر کرنا سیکھ جاتے ہیں، برداشت کرنا سیکھ جاتے ہیں، ایک دوسرے کی غلطی کو اگنور کر کے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے